नहे मोर विरक्ष श्रोता मंडली दर्शक मंडली भगवान आपण सदा सर्वदा चिंतन युक्त भगवान जिते अणसर घरे था 15 दिन आम भगवान को दर्शन कर पारे से महाप्रभु भारी दुखरे था महाप्रभु कांदती महाप्रभु पति महापात्र एवं दैतापति सेवक माने जो माने महाप्रभुकर अंगलागी सेवक जो माने महाप्रभुकर सर्वांग करती सेवा करती भोग खुआई दिखती नवकलेवर करी समय महाप्रभु पाखे जी चीर तत्पर था सेवा करिवारे से मानकर सेवारे प्रत्यक्ष तत्वावधान महाप्रभु अणसर घरे अणसर पिंडी उपरे चपड़ा उपरे ज्वरे आउटू पाउटू होई सेवारे थांती किंतु मन था किपरि उभा अमावास्या हब किपरि नेत्र उत्सव हब किपरि मोर नवजौवन दर्शन हब एवं आसीजीव से पवित्र मुहूर्त आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि भाई भौणी को धरी बड़दाण्ड को चली बड़दाण्ड अगणित भक्त मान मेल आत्मविभोर होते सुंदर कथा भावर ठाकुर कालिया शांति उपेन्द्र भंज कहले स्नान गुंडे जाए स्वयं लीला स्वयं लीलागार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर पतित मानू पावन करने सिंहद्वार गुंट मध्य प्रवेश कले आपण दक्षिण पार्श्व देखिए पतित पावन विराजित भाई जिते जमशिला क्रस करेंगे नहीं पड़े जमशिला देखिए बाम पार्श्व कपाल लोचन 22 पाहाच अतिक्रम करगले रोषहर दक्षिण पार्श्व महाप्रभु विश्वर सबुठार बड़ रोषेई घर किचेन श्रीमंदिर आम महाप्रभु मंदिर भितर विद्यमान से महाप्रभुकर अनेक लीला कहले कौन ना पतित पावन ये यात्रा गुंडीचा यात्रा अन्य ना आज्ञा पतित पावन यात्रा घोष यात्रा नवदिनात्मक यात्रा रथ यात्रा अनेक यात्रा नामित करा महाप्रभुकर ये मानवीय लीला महाप्रभु करछंती यथा देहे तथा देवे इति न्यायन आमे देही पुरुष माने जहा भगवान जगन्नाथ मध्य सैया 133 प्रकार सेवक आज्ञा 133 प्रकार सेवक महाप्रभुकर दैनंदिन सेवा करती किए चंदन घोरी दब किए वस्त्र लागी करिव किए पुष्प लागी करिव किए बड़ सिंहार रस कर किए पानी पकेब भोग मंडप जो हुए पानी पड़े पानिया सेवक जो माने रोषेई घरे पानी जोगे देवे जो माने रोषेई करेंगे जो माने चुली लिपिबे जो माने अंगार काढ़े यहीपरि 100 घंट बजेबे एमिति 133 प्रकार सेवा आज्ञा कौन ठाकुर ना सबू ठाकुर आप देखिथे आशीर्वाद मुद्रा गोटे आमर ठाकुर उड़ीसार बड़ ठाकुर आम प्राणर ठाकुर जे हाथ को मेले प्रसारित कर हाथ को कौन कहले भला कि जोड़े पाइच प्रभु हे भला कि जोड़े पाइच भला
भोला हाथ जोड़ी पाई भोला हाथ जोड़ी पाई भोला हाथ जोड़ी पाई प्रभु भोला हाथ जोड़ी पाई आमर कि आपणा किछि बुझुना आमर कि आपणा किछि बुझुना तू गोळे भाउछ जोड़े पाई भोला हाथ जोड़ी पाई भोला हाथ जोड़ी पाई केड़े सुंदर कथा कहले आज्ञा बोला भला आखि जोड़े पाइच प्रभुए भला आखि जोड़े पाइच पापीटीए हो तपीटीए हो सभी की कोणे चाहूच प्रभु सभी की कोणे चाहूच आउ कौन कहले कहले भला हाथ जोड़े पाइच ए प्रभु भला हाथ जोड़े पाइच से निजर हो कि पर हो भेदभाव नहीं जेकोसी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कलिया शांते समस्त को कोड़े नियंती बोले जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ रथ बड़ पथ बड़ संस्कृति भी बड़ विश्व में जगन्नाथ संस्कृति हु हु हे मारी चली देखु आज 287 राष्ट्र में वर्तमान रथ यात्रा पालित होउछि पागल प्राय समस्ते जगन्नाथ महाप्रभु आमे गर्वित आमे तांकरी माटी रे जन्म होइछे कपिल संहिता रे बढ़िया सुपति गला कोन कहले कहले वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्मृतः उत्कलस्य समो देशः देशनास्ति महितले उत्कल भलिया देश पृथ्वी रे नाही सुंदर ओडिशा भलिया देश ये पृथ्वी रे नाही उत्कल एठी गान करा जायछि कहले उत्कल नेतार नाही प्रयोजन उत्कल नेता स्वयं नारायण चतुर्धा मूर्ति जे बसिछंती रत्न सिंहासन सुवच्छ खंडशाल मध्यरे से अछंती आ ओडिसा रे कहार आवश्यकता नाही महाप्रभु रथ यात्रा रे बाहरिबे ए गुंडीचा विषय रे आलोचना करिबा महाप्रभु रथ यात्रा रे अणसर स्नान मंडप को आसिछंती आमे जानिले स्नान एवं गुंडीचा ए दुई दिन महाप्रभु बाहर को आसंती निजर लीला खेला करंती भक्तमान सहित एवं भक्तमान को तारिबा पाई तारण करिबा पाई तो महाप्रभु स्नान मंडप को आसिछंती 108 गरा सुवर्ण कलशरे जल स्नान करिछंती महाप्रभु जोररे पड़िछंती महाप्रभु मानवीय लीला करुछंती ना सांसारिक लीला करुछंती महाप्रभु जोररे पड़िछंती दैतापति सेवक माने पति महापात्र सेवक माने महाप्रभु को पहंडी विजय कराई आउ से शिवस्थ खंडशाल रत्नवेदी अभिमुखे दौनाहांती ता आगरे गोटे टाटी बंधा हुए आज्ञा जानथिबे तो जानथिबे टाटी बंधा हुए टाटी ऊपर कोटी दियो लागंती आप जानथिबे टाटी ऊपर सही 15 दिन कोटी दियो पूजा हुए कोटी दियो की पूजा करा जाए महाप्रभु चिकित्सा हुई सेवा पाती सेवक मान द्वारा गर्भगृह अणसर पिंडी अणसर पिंडी कह जाए महाप्रभु जब टिके सुस्थ होती 10म दिन जो दिन 10 मूल लगी हुए मोदक लगी हुए एकादशी दिन फुलुरी तेल लगी हुए यही महाप्रभुंर आस्ते आस्ते आम जमी पथी खाऊचे औषध खाऊचे महाप्रभुंर ठीक से कार्यमान पति महापात्र एवं दैतापति सेवक मान द्वारा संपादन करा जाए बड़ौड़िया मठ फुलुरी तेल जोगाए सेवक जो मैंने अच्छा वास्तव जो ये करती कौन आमर कविराज माने कविराज सेवक जो माने से मोदक लागी करती गारद घरे मोदक दिखती महाप्रभु पाखे मोदक लागी तो यही महाप्रभु कहले अरूपम बा स्वरूपम बा
न पश्येत पंचदश दिन अरूप हो स्वरूप हो केवल दैतापति एवं पति महापात्र को छाड़ीगले अन्य कौन सेवायत महाप्रभु को 15 दिन पर्यंत दर्शन करें महाप्रभुंर से ही सब कराऊ थाए से ही अन्य गति नहीं अखिल ब्रह्मांडर अधिनायक महाप्रभु कालिया शांत उभामावस्या हुए नवजौवन दर्शन हम नेत्र उत्सव हम ता पूर्व दिन रथयात्रार पूर्व दिन अर्थात एकादशी दिन महाप्रभुंर सेनापटा लगी हम जमती जड़े सैनिक युद्ध को बाहर विभिन्न प्रकार वस्त्र को परिधान करे जो वस्त्र पिंधिले सहजरे तीर भेद कर शरीर में कौन प्रकार क्षत सृष्टि होना से वस्त्र परिधान करती महाप्रभु बौल काठरे निर्मित सेनापटा को लगी हूँ पिठी पटे बौल पटा दुई हस्तरे प्रसारित हस्त बौल पटा पादरे बौल पटा समग्र शरीर में बौल पटा को बंधा जाए दैतापति मान जत्न सहकारे बांधु तांती भिड़ी भिड़ी दैतापति महाप्रभु देह रक्षा करने सुरक्षित करने श्रीअंग सुरक्षा सेनापटा लगी करती जो सेनापटा महाप्रभु पहंडी बेले कौन प्रकार असुविधा हेले शरीर को रक्षा करे श्रीअंग को रक्षा करे से महाप्रभु कले सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेषां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम समस्त देवता मानक मध्य राजा होती श्री पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं समस्त क्षेत्र मानक मध्य श्रीक्षेत्र होती सर्वोत्तम राजा राजा तेणुक कह जाए राजराजेश्वर होती मोर कालिया शांत बोल जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ 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 पाहि मां आमको सबू देइछन्ति धन देइछन्ति रत्न देइछन्ति संसार पानी पवन आकाश जो पांचटी आमे तत्व आमे जो तत्व रे आम शरीर गढ़ा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये समस्त भगवान आम पाई करिछन्ति आज्ञा आमे ताली न मारिबा भगवान हरिबोल हुड़हुड़ी न दबा ताहले आज्ञा आम पाखरे भगवान को दबापाई कौन अच्छी
ଜଣେ କହିଲେ ତାଳି ଯିଏ ମାରୁନାହିଁ ବା ତାଳି ଯିଏ ମାରେ ତା ପାଖରୁ ପାପ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯିଏ ତାଳି ମାରେ ତା ପାଖରୁ ପାପ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳାଏ? ଛାଡ଼ିକିରି ପାପ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଏ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ତାଳି ମାରେ ତା ପାଖରୁ ପାପ ଯାଏ, ଯିଏ ତାଳି ନ ମାରେ ତାରି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପାପଟି ପସନ୍ଦ। ନାରଦ ମୁନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ବିଚରଣ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ବରୁଣ ଦେବତା ବାୟୁ ଦେବତା ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ ମୁନି, କହିଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କହିଲେ ରେ ବରୁଣ ଦେବତା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ସହିତ ବରୁଣ କହିଲେ ଜଳର ଦେବତା ଆଜ୍ଞା, ଜଳର ଦେବତା କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ କିଛି କରେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। କାହାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ନାରଦକୁ କହିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ବାୟୁ ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ରେ 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 ବାୟୁ ଦେବତା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଆଉ ଦେବର୍ଷି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଏପଟେ କିଛି କାମରେ ଯାଉନଥିଲି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଟିକେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଚାରିବି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିବି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କହିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ ତମେ ବୁଝିବ? ମୁଁ ପରା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବି, ଏ ଲୋକ, ଏ ପ୍ରାଣୀ, ଏ ଜୀବଜଗତ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି କାହାର କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ବିଲୟ ହବ। ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଇଲୋ ବାପା, ଇଏ ବରୁଣ ଯାହା, ଇଏ ତା ଚାରିମୁଣ୍ଡ। ବରୁଣ ଯାହା, ଇଏ ବାୟୁ ହଉଛନ୍ତି ତା ଚାରିଗୁଣ ଅଧିକା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ହୋ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ପରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ। ତ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଓ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ, ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଓ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, କ'ଣ ଏତେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କର? ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କିଏ କିଏ ବଡ଼ କହିଲା? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କିଏ କହିଲା ବଡ଼ ବୋଲି? ବରୁଣ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ବାୟୁ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ମୁଁ ପରା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ବଡ଼। ଇଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। କହିଲା ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। କହିବ ଇଏ ତ ମୂଳ ଖରାପ, ଆଉ ଇଏ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଚେଲା, ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ହେବା? କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାରଦ ଗଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନାରାୟଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ ରୂପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, କହିଲେ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି, ତୁମେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ଆସିଗଲ? ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ନାରଦକୁ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତ ନାରାୟଣ ପଚାରିଲେ କିଏ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାନେ? ସୃଷ୍ଟି
କରିଥିଲି ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ମହେଶ୍ୱର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ତେଣୁକରି ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେବତା ମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ମୂଢ଼ ହେଲେ ଇଏ ଅହଙ୍କାର କଲା ନା ବାୟୁ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ବରୁଣ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେମାନେ କି ବଡ଼ କିରେ ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କ ରାଜା ମୁଁ ବଡ଼ ନା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏମିତି କଥା ହଉ ଦେଖିଲ ସେଠି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ସେଠି କ'ଣଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲ ନାରଦ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଠିଟେ ପରା ପଡ଼ିଛି କ'ଣଟେ ପଡ଼ିଛି ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କାଠିଟେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ କାଠି ଟିକେ ଉଠାଅ ନାରଦ କହିଲେ ଗୋଟେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କାଠିଟିକି ମୁଁ କାହିଁ ଉଠେଇବି ନା ସେ କାଠିଟି ଉଠାଅ ଉଠାଅ ଟିକେ ଦେଖ ସେ କାଠିଟି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖ ନାରଦ ଗଲେ କାଠି ଉଠେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ସେ କାଠିକି ନାରଦ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାରିଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ଇଏ କାଠିଟା ବୋଧେ ତଳେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ଦି ହାତ ଲଗେଇଲେ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଚାରି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ମୂଳ ହେଲେଣି ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପଡ଼ିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ କାହିଁ ସେ କାଠି ଉଠେଇବାକୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ ଉଠେଇବିନି ସେ କାଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଭାସି ଯାଉ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ନାରଦ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ନାରଦ ଯାଅ ଏବେ ସେ କାଠିକି ଉଠାଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥରେ ଗଲି କଚଡ଼େ ଖାଇବି ପୁଣି ଯିବି ସେ କାଠି ଉଠେଇବାକୁ ପୁଣି କଚଡ଼େ ଖାଇବି ଆପଣ ହସିଲେ କି ପ୍ରକାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ଉଠାଅ ଆଉ ତମେ ପଡ଼ିବନି ଉଠାଅ ନାରଦ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମାଲିକ ନା ମାଲିକ କଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ଯାଇ ଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାଠିଟି ଉଠି ଆସିଲା କହିଲେ କାଠିଟି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଭଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ପାର ମାୟା କାଠିଟି ଉଠିଗଲା କହିଲେ ଏଇ କାଠିଟି ଧରିକିରି ଯା କହିଲା ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାଠିଟି ଧରିକିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ କୋଉମାନେ ବାୟୁ ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ନାରଦ ମୁନି ଧଇଲେ କାଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଲେ ଏ କାଠିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା କାଠିଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇଦବ କହିବ ତୁମ ବଳ ଦେଖା କାଠିଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇ ଦେଇ କହିବ ତମ ବଳ ଦେଖା କାହାର କେତେ ବଳ ମୁଁ ଦେଖିବି କାହାର କେତେ ବଳ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କାଠିଟି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପକେଇ ଦେଇ କହିବ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କାଠିଟି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଇରେ ମୁଁ ତ ଉଠେଇ ପାଇଲିନି ଦି କଚଡ଼ା ଖାଇଛି ଏମାନେ କ'ଣ ଉଠେଇବେ ଚିନ୍ତା କରି ନାରଦ କାଠିଟିକି ଧରି ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖେ ଗଲେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ବରୁଣ ଅଛନ୍ତି ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଉପବେଶନ ଆଗ ଯାଇ ବାୟୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ହେ ବାୟୁ ଦେବତା ନମସ୍କାର ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଅହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷର ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ ବୋଲୁ ଥାଉ ମୋର ମୋର ସବୁ ବୋଲୁ ଥାଉ ମୋର ମୋର ବାବୁରେ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ବାବୁରେ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ କୁଣିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ
ଏ ଶରୀର ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ସାବୁନ ଲଗେଇ ଶରୀରକୁ ଧୋଉଛେ, ସାମ୍ପ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛେ, ମୁହଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମ ପାଉଡର ଲଗେଇ ବେଶଭୂଷା ହେଇ ବୁଲୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ବାସାଂ ଯଥା ବିହାୟ ନନ୍ୟାନି ସଂଗାତି ନବାନି। କ'ଣ କହିଲେ? ଯଥା ବିହାୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନବାମି ଦୁର୍ନାତି ନର ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖସେଇ ଦେବା। ନନ୍ୟାନି ସଂଗାତି ନବାନି। ତଳ ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ମଣିଷ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରଟି ଫାଟିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛି ନୁହେଁ। ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି? ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରଟା ଫାଟିଗଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଆତ୍ମା, ଏ ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଂ ଗଲିତଂ ଫଲିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ଦଶନ ବିହୀନଂ ଜାତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ବୃଦ୍ଧଃ ୟାତି ଗୃହୀତ୍ୱା ଦଣ୍ଡଂ ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତି ଆଶା ପିଣ୍ଡଂ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୋହମୁଦ୍ଗରଣ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଧଳା ପାଚିଯିବା, ଦାନ୍ତ ମେସିନାରୀ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ନଥିବ, ଚମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆତ୍ମାର ଚିରିଗଲା, ଫାଟିଗଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେ ଆତ୍ମା କେମିତି ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ତେଣୁକରି କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାସୁଦେବେ କାଳ ବଳେ। କେହି ରହିନି ଆଜ୍ଞା, କାହା ଅହଙ୍କାର ରହିନି। ନରବରଞ୍ଜନ ନର ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ସହନ୍ତିକା ନାରଦ ମୁନି ରାସ୍ତାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ଅହଙ୍କାରୀ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ ପାନେ ଦେବେ। ଗଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କାଠିଟି ପକେଇଦେବେ। କହିଲେ ବାୟୁ ଦେବ, କାଠିଟି ଟିକେ ଉଡ଼େଇକି ସିଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ବଳବାନ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟିଆ କାଠିଟେ ପଡ଼ିବ? ଛୋଟିଆ କାଠିଟେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆପଣ ଟିକେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପବନ। ଆପଣ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଅଣଚାଶ ପବନ। ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ 5ଟି ପବନ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5 ପବନ? ହେଲେ ପ୍ରାଣ, ଅପ୍ରାଣ, ସମାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ। ଇଏ ହେଲେ 5 ବାୟୁ। ଆଉ ଉପବାୟୁ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଅଛନ୍ତି, ନାଗ, କୁର୍ମ, କୃପଣ, ଦେବଦତ୍ତ ଏବଂ ଧନଞ୍ଜୟ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ? ନା ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ ପାନ, ସମାନ ନାଭିମଣ୍ଡଳେ ଉଦାନ କଣ୍ଠରେ ଷଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବ ଶରୀରର। ହେଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି, ଯେ ଥପ ଥପ ହଉଛି। ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ହରିଓମ ତତ୍ସତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହବା? ଯମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୁର୍ଦାରେ ପ୍ରାଣ ଅପ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରାଣ ଅପ୍ରାଣ, ଗୁର୍ଦାରେ ଆମର ଅପ୍ରାଣ ବାୟୁ। ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ ପାନ, ସମାନ ନାଭିମଣ୍ଡଳେ। ସମାନ ବାୟୁ ଅଛି ନାଭି ଦେଶରେ। ନାଭିରେ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଅଛି, ତା ନା ସମାନ ବାୟୁ। ଆଉ ଉଦାନ କଣ୍ଠ ଦେଶସ୍ଥ, ଉଦାନ ବାୟୁ ଅଛି ଆମ କଣ୍ଠରେ। ଆପଣ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପବନ ବାହାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଉଦାନ ବାୟୁ। ଆଉ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ, ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଭରପୁର ହୋଇଅଛି ବ୍ୟାନ ବାୟୁ। ଯଦି ସେ
ଜ୍ଞାନବାୟୁ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ ନାହିଁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଏ ବ୍ରେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ, ବ୍ରେନ୍ ତା ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଆଦେଶ ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ବା ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ତାର କେତେ କାମ। ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ବ୍ରେନ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ ନ ହେଲା ବ୍ଲଡ଼ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଜମକୁ ଭେଟିବାକୁ ନୁହେଁ। ବୋଲେ ତୁମେ ତ ବାୟୁ ଦେବ, ତୁମ ଆଗରେ କାଠିଟି ପଡ଼ିଛି, ଏ କାଠିଟିକୁ ଟିକେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ବଳ ପରାକ୍ରମ ବୋଧେ ତୁମେ ଜାଣିନ। ହଉ ହଉ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ବାୟୁ ଦେବ। କାହିଁ ସେ କାଠି ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ିବାକୁ ଯିବ? ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ବାୟୁ ଦେବ। ସେ କାଠି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା, ଉଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବାୟୁ ଦେବ କଥା ଇଏ କାଠି ଉଡ଼ୁନାହିଁ। ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାଠି ତା ସ୍ଥାନ, କାଠି ଆଜ୍ଞା ତା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ୁନି। 49 ପବନ ହେଇ ଖାଇ ଖାଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କଲେ କାଠି ସ୍ଥିର। ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କାଠି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରଚଳୟଂ ସନାତନ, ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଭାବେ କାଠି ସେଠି ପଡ଼ି ରହିବ, ଓହ୍ଲିଲା ନାହିଁ। ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହାରିବି। କିଏ କି କାଠି କଣ କୋଉଠୁ ଆଇଲ? ଭାଇ କହିଲା ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ହସିଲେ ନାରଦ, କହିଲେ ଏଇଠି ଥାଅ, ଏଇଠି ଥାଅ, ତମ ପଛକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଉଛି। ନାରଦ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ। ବରୁଣ ଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମିତି କାଠିଟି ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇ ଦେଇ କହିଲେ ବରୁଣ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଠି ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେ କାଠିଟିକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ। କି କଥା, ଆପଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତାପୀ ପରାକ୍ରମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଠି ପଡ଼ିବ? ବରୁଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା। କ'ଣ କଲେ? କାଠିଟିକୁ ଧରି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାମାନେ ଧରି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବରୁଣ ଦେବ ଜଳର ଦେବତା, ପ୍ରଖର ଜଳରେ ଭସେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଏ? ବରୁଣ ଦେବତା। କାଠି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଭାସିବ? ପାଣି ବହି ବହି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭାସିଗଲେ। ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ପାରିଜାତ ଗଛ ତକାତେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଠି ଆଜ୍ଞା ସୋ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କାଠି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କାଠି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପଛରେ ତମେ ଲାଗିଛ, ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ତମଠାରୁ ମୁଁ କେତେ ବଳୁଆ। ବରୁଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ହାରିବି, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯା ଯା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଯା। ବାୟୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ପଛକୁ ପଳା। ହାରିଲୁ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହାରିଲି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଆସିବି, ଏଇ କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ସେ କାଠିଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ହେଲେ କାଠିଟି କ'ଣ ଏଠି ପଡ଼ିଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଟି କାଠିଟିକି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା, କାଠିଟିକି ଫୋପାଡୁନାହାନ୍ତି? ଭଲ ଦିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେବରାଜ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଏ କାଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଉଠେଇ ଦେବିନି ଯେ ମୋ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବି? ଆସିଲେ ଦେବରାଜ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି। କୁଲମଜା ମା ସଚି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଯାଙ୍କର ନା, କୁଲମଜା ସଚି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ସଚି କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛ? ରୁହ 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 ରୁହ, ମୁଁ ଉଠାଉଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ ବସ। ନାରୀକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ତୁମେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାଠି ପାଖରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି କାଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଠିଟିକି ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। କାଠିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ହସ୍ତ ଲଗେଇଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଳ, ସହସ୍ର ହସ୍ତିର ବଳ ସମସ୍ତ ଲଗେଇଲେ, ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ର ସେ କାଠିଟିକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଠି କହିଲା ରେ 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 ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଳୁଆ। କାହିଁକି କାହିଁକି କାଠିକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ, ସର୍ବସର୍ବା
मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा सुंदर कथा भगवान कले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि कले समस्त धर्म को परित्याग करी मोरी शरण को चली आस मु तुमको समस्त समस्त दुख दुर्दशा पाप तप ताप समस्त विनिर्मुक्त रखी जेमिति मु निजे रुहे असंग निजे रुहे अचित्व से अनन्या चिंतयन्ति जे मां जनां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 11 अध्याय पहले अनन्या चिंतयन्ति जे मां जनां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहले जो व्यक्ति समस्त कृतकार्य को बा कृतकर्म को मते समर्पण करी आज्ञा जड़े मनीष मारुची बोली कौन ठाकुर को समर्पण कर साक्षी रखी कर ना सत्कर्म असत्कर्म मनीष मरा नुहे चोरी नुहे डकायती नुहे जेकोसी कार्य करू आज्ञा सत्कर्म जदि भगवान को साक्षीभूत रखुच्च ना ताहले आपणकर से कार्यटी अचिरे सफल हम आम विवाह करुचे व्रतघर करुचे जन्म उत्सव करुचे कर्णभेद संस्कार करुचे श्रीमंत उपनयन संस्कार करुचे जन्म ठारू मरण पर्यंत 16टी संस्कार करुचे लास्ट को 29टी संस्कार करुचे नुहे से आम कौन करुचे ना सबू जिते संस्कार करुचे भगवान को समर्पण पूर्वक करुचे बाहर हेले महाप्रभु जगन्नाथ गारद घर को गारद जो आपण केवल सेवायत मान छाड़ीदे अन्य समस्त भक्त समाज जहाँ देवे आप दान करेंगे मंदिर गारद घरे दान करेंगे गारद घरे आज्ञा दान करेंगे दान कले कमांडर अच्छा मंदिर में आमर कमांडर सुपरभाइजर से तनखी करेंगे आपणकर से जिनिस बाबद को टिकेट कटा गोटे पताका बांधा चाहते पताका आपण हाथे हिसाब से 300 टंका डिपोजिट काटी सारा टिकेट टिकेट कर सारा आपण जिनसटी से जो सेवायत से कार्य कमांडर माने दियंती एवं से नहीं से कार्य लगा तेणुक समस्त मांगलिक कार्य आम भगवान को स्मरण तेणुक जिते इंद्र हारीगले ये काठी नृत्य करने लगला नारद कहले अहंकारी पुरुष केवे रुहे ना अहंकार कहार रहीनी कि केवे रहिबो ना गर्वगंगन हरि भगवान
रथ चढ़ी भाई भौणी को संगरे धरी गुंडीचा मंदिर को जाइछन्ति। समयर स्वल्पता दृष्टि निर्देश आसी आउ ए कथा श्रवण मात्र 10 मिनिट मध्य सारा बहुत कथा अच्छी आज्ञा महाप्रभु विषय कहले राति पारिज कालिया शांते भक्त मानकर ठाकुर केमिति भक्त मानकर ठाकुर केमिति तार गोटे उदाहरण दूसरी आपण सुंदर उदाहरण तुलसीदास कथा आप शुणी तुलसीदास रामचरित मानस को लिखिं नुहे रामंकर परम भक्त होती तुलसीदास से शुणिले सत्य त्रेतया द्वापर जाइए आज्ञा ये कलिजुग से शुणिले जे कलिजुग महाप्रभु स्वयं श्रीक्षेत्र लीलाखला संपादन कर श्रीक्षेत्र रामचंद्र अच्छा चिंता करी तुलसीदास श्रीक्षेत्र को आसी क्या दर्शन करेंगे ना प्रभु रामचंद्र माता सीता भ्राता लक्ष्मण एवं सेवक सेवक मान मध्य श्रेष्ठ वीर हनुमान को दर्शन करेंगे। तुलसीदास से आज्ञा गाड़ी मोटर घोड़ा किसी न थाए बहुत कष्ट परिश्रम करी आसी पहुँचले श्रीक्षेत्र पुरी ठाई 18 नला ठारू बाटमंगला प्रथम दर्शन करी 18 नला पाखे ठिया पावन मान चाही आसी पहुँचले सिंह द्वार अरुणस्तंभ निकट अरुणस्तंभ निकट में महाप्रभु पहुँच तुलसीदास पहुँची गले बोले हे प्रभु मते दर्शन दियो प्रभु रामंकर परम भक्त होती तुलसीदास बोले नीलांबुजं श्यामलांगं सीता मंदिर मध्य प्रवेश करी महाप्रभुंकर गर्भगृह को गले देखिले कौन देखुची तुलसीदास कहले प्रभु मु आसी देखुची कौन से देखा चाहिए कौन से देखा चाहिए प्रभु रामचंद्र को दर्शन करेंगे माता सीता को दर्शन करेंगे वाम भाग सीता राम मर्यादा रामचंद्र को दर्शन करेंगे माता सीता को देखिए लक्ष्मण को देखिए एवं महावीर वीर हनुमान को दर्शन करेंगे कांदी पकड़े तुलसीदास कहले कौन देखुची प्रभु काठ गंडीटे ना हाथ अच्छी ना पाद अच्छी ना कान अच्छी ना आखिरे पलक अच्छी किसी ना ये मो प्रभु नुहंती ये मो प्रभु नुहंती कांदी कांदी एक मुआ है दौड़ी पलैले जाई चंदनपुर ठारू टिके पूर्व आज्ञा 18 नला मालती पाटपुर क्रॉस करिगले मालती पाटपुर ठारू 1 किलोमीटर एबे आपण जिबे देखिबे गोटे तुलसी चौरा बोली जगह तुलसी चौरा से गोटे चौरा खाली थिला सेठी जाई सोई पड़िले राति 2 घड़ी से तबल सोई पड़ी
तुलसी दास शोइछंती सेही जणे जाई तुलसी दासंकु राति 2 प्रहर रे कालिया युवक जणे जाई उठौछि रे तुलसी दासंक निद्रा भांगी गला बोले आज्ञा अरे उठ 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 कहूनांती कौन पाई आसथिले अरे तोर कौन मने नहीं तू रामचरित मानस लिखुछु कि हाँ तोर कौन मने नहीं कली जुगरे तो प्रभु केमिति होबे तू कल्पना करिथिलु हम कल्पना करिथिली हाँ तू कल्पना करिथिलु तुलसीदास मने पकाई कौन आज्ञा मने पकेले रामचरित मानस रूप बिनु पद चलाई सुने बिनु गाना बिनु हाथ धराई करम बिनु मने पड़ा मने पड़ा तुलसी तुलसीदासंकर निद हठात भांगीगला बोले प्रभु केते बड़ भूल करदेली कांदी कांदी कौटिबा लगे तुलसीदास राति 2टारू दौड़िले भोर 4:30 तलुच्छ महापात्र सेवक जेतेबेले मंदिर श्रीमंदिर सिंहद्वार गुमुट मुख्य द्वार को विधान से समय जाई पहुंच तलुच्छ कहले अरे कुआडे आसु मंगला आरती दर्शन करू कि तुलसीदास कांदुछंती अरे कांदुछु कहीं आसुनु आ तोते मु सांगरे नै जिबी मंगला आरती देखिबु साहण मेला पर हब दर्शन करिबु श्रीवत्स खंडशाला मध्य बुलू निर्माल्य पान करूँ एवं भगवान को स्पर्श कर दर्शन कर से सौभाग्य मुझे देवी तलुच्छ महापात्र कृतकृत्य हो गले तुलसीदास कहते कौन कहले प्रभु हे प्रभु मुझे अधमटा चिन्ह पारे आप दंडवत हेले पड़गले गुहारिया पड़ा भली सम्मुख भाग उठी देखती महाप्रभु जगन्नाथ स्थान रे कांतमय सुदंडधारी रामचंद्र दंडायमान करछंती बलभद्र स्थान रे भ्राता लक्ष्मण सुभद्रा स्थान रे भगवती कांपिल्यवासिनी सुभद्री के स्थान रे माता सीता एवं सुदर्शन स्थान रे प्रिय सेवक वीर हनुमान चतुर्था मूर्ति बदल चारि कांतकमनीय स्वरूप दर्शन करिछंती तुलसीदास कहले प्रभु कृतकृत्य हो गली कि आनंद प्रभु तुमको देखी सतरे मधुरमय ठाकुर मो कालिया शांत बहुत कथा अच्छे आज्ञा बारंबार लोक ठारुचंती मत बहुत कथा अच्छे आज्ञा घंटाए 1.5 घंटा खंडे मोर इच्छा था आपण पाखे बसी था एमती प्रभुंकर जो माने प्रभु प्रेमी जो माने प्रभु को भल पाती प्रभु प्रेम तल्लीन होगापाई मजी जावाई भिजी जावाई जो माने इच्छुक से पाखे मुझे हेले घंटाए बसवा भाई इच्छा थी बहुत कथा अच्छे मो कथा अधारे रही से मधुरमय ठाकुर समस्त पाखे अच्छा समस्त पाखे नहांती यहीपरि अनुभव करते समस्ते तेणुक ये बोधे आउ समय मागिले मिलना गोटे मधुराष्टक पाठ करवा महाप्रभुंर मधुर मोर कला ठाकुर भारी फूल प्रिय 56 प्रकार भोग आज्ञा खाती
ପ୍ରତିଦିନ 56 ପ୍ରକାର ଖାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଦାନ୍ତକାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି, ସୁନା ପାତିଆରେ ଜିଭ ଛେଲିବେ। ମଇଲମ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ମଇଲମ, ଅବକାଶ, ତାପରେ ରୋଷହମ, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ହେବେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ସିଂହାର ଖାଲି ଫୁଲରେ ସଜ, ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ମଧୁରମୟ ସେ ଠାକୁର ମଧୁନା देवता सदृश मोर सम्मुखें बसिंट जदि मोर कौन त्रुटि था आपणकर बड़पणे क्षमा करेंगे आज्ञा जदि किंचित जानाम्यहम वदामि तव कृते जहाँ किसी आज्ञा जानी सबू ईश्वर कृपा जहाँ भगवान मो कंठरे बसी आपण सम्मुखें कहवाई निर्देश देते मु कहली मोर प्रवचन आज्ञा पेशा नुहे मोर निशा हूँ ईश्वर को भल पाए मु भगवान शाढ़ी बंधा सेवकटे चित्रकार सेवक मु भगवान पुरी सहर में मोर घर मंदिर पाखरे मु आपणकर ई अंचल जड़े संस्कृत शिक्षक भाव में कार्यरत एरंच हाई स्कूल आपने जानी पुरातन स्कूल से संस्कृत शिक्षक भाव में कार्यरत आपण मैंने आपण बड़पणे मत क्षमा करेंगे जब कौन त्रुटि आपण सम्मुखें भूमिष्ठ प्रणाम जनाई अखिल ब्रह्मांडर नायक शिवस्कंडशाल अधिपति महाप्रभु जगन्नाथ पाद तले कोटि नमस्कार पूर्वक मोर कथा को आज्ञा ये विराम दूसरी धन्यवाद देवी ये ग्रामर समस्त ग्रामवासी मान बोलो आनंद एक बार हरि बोलो अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति आनंद एक बार समस्त मंगल